मसलीपुर विधानसभा एसेम्बली बै खबजाक जिरानिया बिनापानी ग्राम पंचायत नि प्रधान मीना देबरमाते बास्कोब्रार बीजेपी नि सामुं तांनाय गीता देबरमानी नगो कराकसालनि हर सामुं सित्रा तांनाय रक चप्रखा बिनि नकनि मानिखनि ते रांसाक रिसाक बेबा खगै तलांखा सामुं सित्रा तांनाय रक तिप्रा मथा बदनि बखा ग्यासि सुरका o amsani noti pramotha bodoni neta Rocky Deborma khorok 15 simi khorok 20 borok rok samung hamya khlayu hne kokshil chakha khokjangnai nukhuni borok rok binapani gram panchayat pradhan Meena Debormani bwsai Deepak Debormano bwthanai hne domki riwote patimungno tigi jirania thanao Rocky Debormano khobui te khorok ba borokni sakabo mamla khlaiga Obani yagulo opatimuni koktuma manai aro thangai sokokya mantri Sushant Chaudhary Choprok jangnai nukhuni borok rok bai kok salai khabo te naimothang bodol rokno kahamke naise dekhni dagi khabo opatimungno tui tabuk amsai reguino ur nanglaijak koktuma o sawi mankha tangsalo bo samung sitra tangnai rok amsani mane khuni khogo hne saka jiraniya thanani police thaka tangsalte krak salo kainei patimung patika hne tabuk police rok opatimungno tui naiseri tongo hne saka legalnya kita gimana? Kalau lock mana itu? Kalau gitu. Kalau lock mana itu? Kalau gitu. Oh, 3년 전이고 사비가 난가. Well, we did. Oh, something good about that. Tamang no kurung karang tamang biasa saya. Mia payai, oko tipra mothani borok, payai ar nok ham lakai beje.
Gangka khair pakai gangka sung maisyawi hab drop sung mana saran noja porin tu serta kena pur pakai sung besar pakai ni tujuh tunggu pur pakai bong koi kombat pakai nok bokok doga bokok tarpur mana dek kitar pakai yang nok anti ni tegrok bokok pakai pur gangka sung angkoli ya kiri woi gangka kiri angkoli ke yang tu sebanyak kipka sebagai yang tu kulung malia gangka yang kulung gue bawa yang hab kan nok kotor habis TV bokong nai mana angke sarap bahasa congkang angke bokong malia pur yang doga bokok gue habis kok kakai kok wah cuma baik anak punan nai mana ang yaksa suraka rimalia ta judi saya di kantang bokor pati bi jangan kelas cangkem angke obo hanya angke masuk nak hayu do abo hanya ibu mungkin roki ang sinu bon ke kaham ke nek dom Buron ni bang. bo bina pani la nogor poncet ni na top kano gangke osrai phayi bo hamla khanya ke pore ke ani srai thujong ani selabusa iko 16-17 bos ni busa ani srai selabo khat sebak yang ke bokrok nangka ke bot srai ba kun khaimia tongsoli thangka gar pore ang phayi na yang kuprong ke bai songrok tabu ongkho ba ke ang kutu khangke bai songrok ongkhorei akong ke pore ke bokhari thampi katasa 사숑 나봐. 사숑 너 라마 버럭 동거 아무도 안 신이 허야 따먹 가게 뭐 파냐 겨라 사숑 하요 땅의 복호가 사자만 아기 꾸노 와라자 그렇다. 오늘 와라야 수부 수라야 꾸누 부야 보베 안 보베 꾸누 꼭 사야 서라이 방진이 어세라고 안 꾸누 꼭 사야 뭐 파란 몽 하다 뭐. 바스쿠프라 닌몽. 기타 닌 로기니까. 도니람 그러니까 police 또 파이만 놓고 너로 FIR 옥다 가게 케스 옥다 가게. खाके मियावो ताऊ मिया खाइमाने पुलिस फाया तिनी फायो मिया संकेस खाके पुलिस फालिया का तिनी खाइ कोता फायो पुलिस समय मिया 10टा समय आं त नग मानान चराय गांके आन बाउ संनगै कर गां नाया थांगा नग थबाnya नि बागै गा नाया थांमाने आनि चराय साव आमा तंगदि आं माइकि हासाय थांगा नसिनल मामै संजाय गयाबा गांके ब माइसा जों दासिम फायनाय माने इको लामा जर सबायखौ नोंखनो सा आन नग बरक मा हामला खायजंखा गा हामला खायजंखा आं त खाना नांसिनाय उनको तीन साइड जों पदान बि yang थांगा पदान तिनि रेप खायनाय हाय खायनाय बिन बसाय दिबंना बुथारि खिबिनाय बसगां फायि दाबनो सिलाय कक बुथारि खिबिनाय रहन साव नोंगा आं आरो हुजागि त हुजा तम पर बागै जों नुगा आन रिफिका का आं खारमा जानो साव उनको नों ताबो खाना नांगे नर पदान खायना नांगे हाय खायना नांगे अमा हायरक साव 차보 시시니 사네 시नु 차보 रकी बुरोनी बो बिना पानी नि तांगै हाय खाइबो ब अब ब तामनि बाय खायका अब साइमेया अब उसगांनि गटनानि उसगां गटनां उनि तुइ ब माहाय खायुदा nga am tan बाय खायका am बन साइमानाय ताम सबै जाखाने नगो आ नगो जतन माने दगा दुगो जत माने अनि खाद उनको आलना जत टेबुल चेयर जत न आन सुरकेस नि रांतन माने तलांखा ताइ टिबिर जतन सलायबाय खाबर आनि बर खरो बसु रखा बर बांगु बर बांमनि आं त साइ पाँच जन अंका आं सिनि नारक मांखा नों एको थानाव कमप्लेन दग देखा इ आं लंको थांगै आं कमप्लेन मा खाया रदरम जा खबर रखताबो रमजेयाकु इ आन क खमा हाजा बरक मथा हामजगु थिना आं त बिजि बर त जेनारेल सिचिं आं त बिजि पदन आं बिजि पदन खान आं केमनो बेट खाया आं जतन रुइतों जदि आं बनो मथा हने आं बनो जदि जलि रुंकरिया तं खांके आं बनो बाहायके ड्रागन फ्रुट काने आं बनो स्किम कट नाय रै खासा बर ड्रागन फ्रुट खाया बर दाबो रिटेस्ट नि नक नि गट नान तिसाव गट ना फाइले बिले के इयो गट ना त रिटेस्ट न ड्रागन फ्रुट उता जदि बो मथा हने आं बनो जलिमान तं खांके आं पदन बिजिपि नि आं बनो रगला खमलासा आन ककटा अंका आंबो तो देबरमा बोले मथांको जतन से एक ना न तिनी ब एक जगह से बानो बीजेपी हने आनो आंखो देबरमा या दिबा आं वानसा दिबा बानो मा हायके हमला खाबे बीजेपी पदन सेंलाबा गां पदन नों मान ताम अंका आनि अपरा दंखाबा आं तागो त आं त बुरि बरक आं जतन तुइ आं जतन को बिना फेसिलिटेसन फाइटियो आं जतन मिलिन लिस्ट खाइ जदि आन कंग जाला गांके जत आनि एरियान बो समान आं जे बिना पानी आल गान बमन आं जे पदन मान थेके आं तां खाया आं जतन गाहाम खायनो नाय आं केमना हामि खायनाय बिना आं बिजिं पदन नों सानो हामला खायजोब
গত 2 তারিখ এবং 3 তারিখ বিনা পানি এলাকায় কিছু ঘর বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, এটার প্রসেসটা ধরনের মানে কি প্রসেসে আছে? 2 তারিখ যেটা ভাঙচুর হয়েছে সেটা আমরা একটা অভিযোগ পেয়েছি, অভিযোগ পেয়ে আমরা এখানে কেস রেজিস্টার করেছি, ইনভেস্টিগেশন চলছে। এটা একজনের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর হয়েছে। ওটার কেস নাম্বার কি? কেস নম্বর 1 নম্বর 1/2023। তো স্যার শুনতে পেয়েছি গতকালও কিছু ঘর বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে। গতকালও দুটো বাড়িতে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং এই ব্যাপারে আমরা এফআইআর নিয়েছি, তদন্ত চলছে, আসামির বাড়িতে রেড চলছে। কতজনের নামে এখন পর্যন্ত মানে অভিযোগ করা হয়েছে? 5 জনের নামে অভিযোগ হয়েছে। এটা কি আরও কিছু লোক আছে। ব্যক্তিগত শত্রুতামি না, এটা কি কোনো রাজনৈতিক সংঘর্ষ নাকি? এটা এখন এই মুহূর্তে আমরা বলছি না, এটা তদন্ত করে আমরা দেখছি, তো কোনো ব্যক্তিগত কোনো ইস্যু ছিল কিনা সেটা দেখছি। কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এখন পর্যন্ত? না, আসামি এখন অ্যারেস্ট করা হয়নি, আসামিরা পলাতক। তাদের বিরুদ্ধে কি কি ধারা লাগানো হয়েছে এটা কি? প্রথম যে কেসটা আমরা নিয়েছি সেটা নিয়েছি 448, 427, 506 IPC থেকে কেসটা নিয়েছি। দ্বিতীয় কেসটা আমরা যে নিয়েছি 458, 382B, 427, 34 IPC আমরা কেসটা নিয়েছি।